কিতা বন্ধুরা আজকে তো বিয়া খাইতাম, দুঃখের কথা হয়েছে গিয়া যে কতটি বিয়া হইছে এই কদিন ধরে, কিন্তু একটাও বিয়া খাইতে পারছি না। নিমন্ত্রণ আসলো না, আর নিমন্ত্রণ থাকলে আমি বাড়িতে থাকছি না, তো বিয়া খাইতে পারছি না। তো আজকে একটা বিয়া খাই লিতাম, ওটা হয়েছে গিয়া বড় কথা। তো বড় কথা আজকে এন্ট্রি মারতাম না, ডাইরেক্ট ব্লগ শুরু করে দিলাম। তো তোমরা কইও এরকম করতাম নি না, এন্ট্রি মারিয়া হইতাম। তো বন্ধুরা আজকে যাইমু সৌরভের বোনের বিয়া। তো সৌরভের বোনের বিয়া মন্দিরও হইব, তো মন্দিরে গিয়ে তোমরা দেখাইমু যতটুকু পারি। আর একটা বন্ধুরা মাইক আনছিলাম, এই মাইকটা বেশি বানা নাই ভিডিও করার লাগিয়া। তো বন্ধুরা মাইক মানে একটা আমি ভিডিও করছিলাম হরমু হন গিয়া, তো দেখমু হন গিয়া তোমরা আওয়াজটা দেখিও কিরকম ক্লিয়ার আয়নি না আয় না। তো এটা আমি বদলাই লিতাম আবার। তো চলো এখন রাত্রে গিয়া তোমরা লগে দেখা হইব। আর এটা মাইকের আওয়াজটা তোমরা কইও কিরকম। তো বন্ধুরা এমন সময় আইলো ট্রেন, ওখানে একটু সময় উঠাইতে লাগবো, এরপরে ট্রেন গেলে পরে যেতে লাগবো। Idol, idol, kudos. सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर हाय सजया है वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर चिट्टा कुक्कड़ बने रहते चिट्टा कुक्कड़ बने रहते काश ने दुपट्टे वाली मुंडा सदके दे देते काश ने दुपट्टे वाली आँखियाँ मेरी पूछ रही है हमको मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ तो आँखियाँ कितने लड़ाइयाँ कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दी जाऊँ नींद चुराइयाँ तो मेरी नींद चुराइयाँ वे पंछी बोले है क्या मैया सुन ले चलो प्यासा बढ़ती रहे प्यार होता रहे आज दिल से सदा आ रही है सुनो इश्क जगता रहे वक्त सोता रहे हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे कदमों से आगे कदमों से आगे आँखों पे मोहब्बत लिख दे सांसों पे मोहब्बत लिख दे होठों पे मोहब्बत लिख दे कहता है दिल दीवाना उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे इतने दिल में जिया प्यार जिया अब तो जीना है तेरे लिए देखा तेनों पहले पहले बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए रब्बा मैनू की हो गया हाय मैनू की हो गया बीत বন্ধুরা যাইতে সময় পাইলাম ট্রেন, আর আইতে সময় পাইলাম ট্রেন। বা কপালটাও পুরা খারাপ, খালি ট্রেন আর ট্রেন, যেতে পারতাম না, এখন আবার বইতে লাগবো। তো বন্ধুরা বিয়া শেষ, এখন যেলাম কি বাড়িতে। আর তোমরা কইও ভিডিওটা তোমরা কিরকম লাগছেন, আর আমার চ্যানেল নতুন কোনো বন্ধু সাবস্ক্রাইব করিও। আজকাল লেগে অতটুকু দেখাইব নতুন একটা